اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطع كلمته في إحدى الكليات المهنية بعدما أصابته نوبة سعال قوية لتزيد من مخاوف الفرنسيين بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد. واعتذر ماكرون من الحاضرين بكلية غليرمون فيراند، وأوقف خطابه طلب كوبا من الماء، كما طلب كمامة واقية جديدة بعدما تأثرت الأولى بآثار السعال القوي. وتأتي الواقعة وسط تزايد مخاوف الفرنسيين من الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين بالفيروس الذي أدى إلى إعادة فرض القيود ووضع 7 مناطق فرنسية على القائمة الحمراء بعد تسجيل السلطات معدلات إصابة يومية متتالية تتراوح بين 7000 و 9000 إصابة. Pour chaque jeune en apprentissage qui a plus de 18 ans, 5000 pour les moins de 18 ans. Et donc, si quelqu'un me donne un verre d'eau, je retrouve ma voix. Merci beaucoup. Pardon. Pardon de cela. Donc, sur l'apprentissage et l'alternance, l'effort qui est fait en cette rentrée, qui est un effort inédit, c'est ces 8 000 € en plus pour les plus de 18 ans et 5 000 € pour les moins de 18 ans. L'objectif, c'est véritablement qu'on maintienne ce chiffre et qu'on continue d'avoir de plus en plus de jeunes qui accèdent justement à ces contrats d'apprentissage et d'alternance. Je vais essayer d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. Je vais retirer, je pense. On tient les distances, mais je pense m'étouffer avec ça. Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque. On va y arriver. Merci pour votre patience.